अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे, যদি মনুষ্য জন্ম পেয়ে আপনারা ভজন না করেন এবং শুধু কামনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন, तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं, हम ही लोग बने, कोई दूसरा नहीं बना। তাহলে নিশ্চিত মনে করো শূকর, কুকুর, ড্রেনের পোকা, ভূত, প্রেত কি হতে হবে কেউ জানে না। আমাদের মতো জীবাত্মারাই ওই সব তৈরি হয়ে আছে। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है, इसको भगवत प्राप्ति के द्वारा पूर्णता करो। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है, जितना भजन करोगे उतना ही आनंद में रहोगे। অন্য কেউ আলাদা করে তৈরি হয়নি, তাই বিবেকপূর্বক চিন্তা করো। মনুষ্য দেহ দেবতারও দুর্লভ, এই দেহকে ভগবত প্রাপ্তির দ্বারা পূর্ণতা করো। মনুষ্য জীবনের পরম লাভ হয়ে ভজন, যত ভজন করবে ততই আনন্দ প্রাপ্তি হবে।